We don't talk anymore. I'd like to make myself believe that planet Earth turns slowly. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. Let me love you. Sige, me. Good morning, everybody. Guys, you know, guys, may regalo kami natanggap. Oh, tingnan ninyo. Galing sa mga mababait na may kasama. Nasusundo ako pagkami. Walaan niyo kung ano to, Beth. Alam niyo to? Sandwich. Sandwich? Hindi. Palaman. Hindi rin. Boyfriend! Ay, sana all may boyfriend. Hirapin dito ang boyfriend. Oy, guys. Sige, lalaki Isa yan. na Lalaki. guys. Tika, may isang diahat. Sandali sa Wow! Hala, oy. Mayroon kami nito. Wala. Ay, guys, oh, graan nila guys. Oh, may kasapatos sila guys. Bravo! Sana all. Makitang kaldero diya, guys. Oo. I-edit mo. Abri, abri. Isa din. Tatlo daw sila kabuk na yun. Hapra ni me hap. Sana all. Wow! Ay, duko-duko kay ang airport makita. Pag-receive na natong airport guys. In fairness talaga, guys, oh, maganda. Oh, maganda makaging back. Ayan, silipin eh. Siyempre yellow. Makapal. Kasing kapal ng mukha ko. Wala, no ako. Ay, parang Mars. Walaan niyo yung Mars. Mars. Guys, oh, si Mars kasi guys. Uy, tinawanan ko niya. Mayroon ka kung ganyan. Tessa! Hello! Tingnan natin, guys. Tingnan natin. Wow! Oh, Maganda man siya, uy. Wow. Parang man siyang kuan. Meron pang cake niyan. Parang Wala. lubangan. Ito? Meron pa. Wow! Oh, sa dumi? Ganda man. Piki man me. Hindi man yan piki. Piki ka dyan? Mamili ka ba ikaw pa taga-agregalo? Sana all. Hindi yan, fake kasi nasa Bangladesh. Ay, gani, oy. Di, tingnan natin yung isa, guys. Sa daw, be? Tingnan daw. Sa daw, be? Ipo. Uy, same colors. Ah, Pero maganda man dito. Powerpuff yan. Girls. Oh. Kasi man, oh, para Powerpuff Girls man yan. Wow. Gusto ka ng Ari-ari pa, me. Isa, ako samba. Kasi gusto. Oh, Maganda man. wow. Ay, Maganda pala, te. Ganda, ganda. Ito mo, guys. Ito na naman. Walaan yun. Hindi naman kasi ano. Yako. Sana may ganito. Magbili ka din. Ah, Sa kanya nga yan. Ay, hindi. Hindi. Sa'yo yan? Hindi. Maniwala ko sa'yo. Mali. Salamat nga. Yan. Maniwala ng gano'n. Guys, Mars, sabay. Guys, sana all. Buksan natin na. Ano kaya to? Sana all. Ano po? Naku guys, parang may gold dito guys. Ay, Nag-shopping dahil kami. nag-shopping ko guys. Nag-shopping ko, hindi sa akin ba? Pero shopping mo ka. Kiaha, kuyawan. Woo! Wow! Tino siya? Eh sana, libog din ang akin. Maganda naman, malaki man ito, backpack. Sige, abri. Abrihan daw. Abrihan.
Kiss me. May backpack ba? Ganda man siya tayo. pa. Sana, Oo. Sana estudyante. Oh, diba? Branded Reebok. Kalaki. Baka mayroon pa dito. Oh. Meron pa. Yard. Bakit hindi puro yellow? Wala yellow. Be. Wow, pinks. Peach. Naman, pinks. Wow. Oh. Ganda Rana, man may siya, 16 rana, may. Ha? 16. Oo. Skechers. Siya original. Kagano Kuha siya, mo. Oh, Skechers na, guys. Original. Basta ganito siya dito. Mm. Wow, Okay, happy na siya. Bakit kulay akin? Ay, kagwapa na ba siya? Ay, sana all. So guys, thanks for watching. Hope you like our unboxing. Nadili ako. Pero sige lang, para lang ba? Baka bigyan ako nito. Uy, utang pa at mag-utang na nga. Okay, thanks for watching. Asan na ni Mil? Patay na.